राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा इन दिनों पूरे बंगाल में अमार पाड़ा अमार समाधान नामक परियोजना के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज आसनसोल के रविंद्र भवन में इसका शिविर लगाया गया, जिसमें ममता बनर्जी, मंत्रिमंडल की अहम सदस्य शशि पांजा उपस्थित थी। इनके अलावा एक और मंत्री तथा आसनसोल उत्तर के विधायक मलय घटक, जिला शासक एस पोनबलम, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक के अलावा जिला प्रशासन से जुड़े तमाम अधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पर शशि पांजा ने शिविर को धूमधाम से देखा और किस तरह से लोगों को नागरिक सुविधा प्रदान की जा रही है इसका जायजा लिया। इससे पहले उनके स्वागत के लिए यहां पर इंतजाम किया गया था, उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए शशि पांजा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य के विभिन्न इलाकों में अमार पाड़ा अमार समाधान का शिविर लगाया गया है। आज रविंद्र भवन में 46-47 नंबर बूथों के लिए यह शिविर लगाया गया है। आज के 46 नम्बर बूथ एवं 47 नम्बर बूथ এটা রবীন্দ্র ভবনে আজকে ক্যাম্প হলো। এটা মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক নিজের নির্বাচিত অঞ্চল বিধানসভা এবং এইখানে মানুষের উপস্থিতির মাধ্যমে অনেকগুলো প্রস্তাব যেটা উঠে এসছে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান এবং অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। স্বাভাবিক এটা একটা আরবান এরিয়া এবং শহরাঞ্চলে অঞ্চলেতে কলোনি কিংবা হিন্দুস্তান পার্ক এই যে জায়গা আছে সেইগুলোতে যে যে সমস্যাগুলো হাই ড্রেনের সমস্যা যেমন একটা উল্লেখযোগ্য সমস্যা ছিল, আর কিছু রাস্তা আর একটু ওয়্যাট মানে ডাস্টবিন জাতীয় এইগুলো কথা তারা বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা মানুষ বলেছেন এবং কিছু কাজ অনগোয়িং আছে। আর এই প্রস্তাব নেওয়ার পরে এবার আনুমানিক কত খরচা হবে দেখার পরে তারপর প্রস্তাব অনুমোদন করে আমাদের ওই যে 3 মাস সময় থাকবে তখন এগুলো করা হবে। দিদি, জেলায় তো আপনি সেকেন্ড টাইম এলেন, কি সমস্যা উঠে আসছে এই জেলায়? না, এক একটা দেখুন, আমি এখান থেকে যেমন জামুরিয়া ব্লক যাব, ওখানে একরকম সমস্যা হয়তো শুনতে পাবো। এখানে শহর অঞ্চলে হাই ড্রেনের যেমন সমস্যা শুনলাম। যখন দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওই অঞ্চলে ছিলাম তখন ওদের বাড়ির আর ওই কলোনি জাতীয় সমস্যা ছিল। কাঁকসা ব্লকে যখন গেলাম রুরাল ব্লকে, ওখানে ওরা শ্মশানে ইত্যাদি এগুলো যেমন দাবি করছিল। ফলে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকে, কিন্তু সবগুলোই নজরে। মানুষের পার্টিসিপেশন উল্লেখযোগ্য। মানুষের সাড়া কিরকম পাচ্ছে? একদম অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি মানুষের। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।